Hello. Kaysa Nico, hello. Di ko mo taon. Jason, thank you. Jason, where are you from? Bakit niyo ako pinagtawanan? Huwag niyo akong pagtawanan. Ay, sobrang lamig pa eh. Kim Dark, ay, Kim Dusik, thank you. Naliba. Jason, thank you so much, Jason. North Devil, hello. Money. Shawi money. Money daw na ba? Or money drop? It's your turn. Turn. Gato. Wala. Sa daw? Oh, nalibang ko dari. Pahingi naman ako, Vince. Pati-star niyo ako. Mustafa. Hello. Mother Earth. Magtimpla ka ng kape. Komsik. Komsik. Kim. Hello. Mustafa. Dan. Dan pa. Pati-star niyo ako. Wala ba kayong mga gift? Jason, welcome back. Jason, hello. Ano daw? Thank you. Bye, thank you, bye. Bye, ano na lang yan? Iyawa, dako balik ka. Swerte lagi ko ron. Jaco. Jaco ba yun? Jake. Ano kasi, hindi ko mabasa kasi. Ang layo kasi ng phone ko. Lauren Miles. Manny, welcome back. Bye. Damihan mo kasi para hindi maalat. Yung ano ba, yung box. Mr. Yusman. Para di maalat. Ayan. Puputok yan, alam ko. Isagad mo sa loob. Diyos ko! Akala ko iputok mo sa loob. Wala po. Hindi naman pala. Ako pala yung nag-expect. Hi, Mosdik. Krisha. Birthday mo, yeah. Di! Hindi pa. January 16 pa yung birthday ko. Bakit di pumutok? Damot naman ni Bigo. Bay, ulitin mo isang beses. Yung iba naman. Ano? Parat man ate, di ba? Dili lagi. 17. Man. Try mo ulit. Try mo nga ulit eh.
Lex, hello Lex. How are you? Try mo nga ulit. Paluba. Sino ba kasi yun? Gago. Naglalag yung phone. Ha? Hi, Jim. Ala, thank you so much. Lex, thank you. Ayun. Diba? Sabi ko na nga ba eh. Try mo ulit. Hi, Jack. Lex, thank you so much. Kali. Lex, you have 100. Wala nang balik yung bell. Jingle bells. Wala na. Wala na ano. Tapos na yung... Thank you so much, guys. Your daddy. Thank you, thank you. Tyros, hello. Matukin niyo ako. Manifesting niyo. Uy, thank you so much. 2026. Welcome, 2026. Guys, papiso-piso ako. Ang dami nyo dito, pero kahit piso wala kayong bigay. Mr. Hotshot. Uy, long time no see, Mr. Hotshot. How are you? Kumusta ka? Wala pa akong ligo eh. Maligo ako later. Thank you, MK. Guardian. I cannot reply here. Right? Hindi ako makapag-reply dito. Ban kasi ito eh. 1 year. Thank you, MK. Wala na pala yung si Dai. Thank you so much. Kim, hello Kim. Kim na naman yung Lex, pahingi ako 100 Lex. Ano ba yan? Damot mo naman. Dirty, let's see pala. Let's see ba yan? Morning! Good morning, ano?